istilahnya saya kira karena menyampaikan kepada saya ya masa saya bilang jangan, enggak kan, enggak gitu. Ya silakan, ya, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu. Enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang saya untuk menyampaikan itu kemudian saya bilang tidak, nggak bisa. Ya silakan. Sahabat Bagi Media, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bergantian menempati posisi puncak dalam survei elektabilitas capres yang dirilis berbagai lembaga survei. Hal tersebut pun dikaitkan dengan restu yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap dua nama tersebut. Namun, mengapa dan benarkah restu itu berpengaruh? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, elektabilitas yang dirilis beberapa lembaga survei terhadap tiga tokoh bakal capres menjelang Pilpres 2024 terus bergerak dinamis. Namun, persaingan ketat dalam memperebutkan posisi pertama sejauh ini tampak hanya terjadi di antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara satu nama lainnya, Anies Baswedan, tetap tak beranjak dari posisi ketiga. Itu misalnya tercermin dalam survei terakhir yang dilakukan Poltreking Indonesia. Elektabilitas Prabowo berada pada posisi teratas dengan 28,8%. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan 27,5% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 19,3%. Namun, hasil survei yang dirilis pada 30 April 2023 oleh Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar berada di posisi pertama dengan 34%. Prabowo di urutan kedua dengan elektabilitas 31,7%. Dan Anies duduk di posisi ketiga pada perolehan 25,2%. Berdasarkan contoh dua hasil survei di atas, persaingan ketat tampak hanya terlihat pada Ganjar dan Prabowo, baik secara perolehan suara yang berbeda tipis ataupun secara posisi yang saling bergantian menempati posisi pertama survei. Refleksi dan kecenderungan itu kemudian datang dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang menilai torehan tersebut berkaitan dengan approval rating atau tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi. Terlepas dari hasil survei yang memang tak dapat menggambarkan hasil real Pilpres 2024 kelak, satu pertanyaan menarik lain kiranya mengemuka. Mengapa dukungan politik, political endorsement yang dilakukan Presiden Jokowi dianggap penting, dan apakah itu benar-benar penting dan berpengaruh? Sahabat Bagi Media, melalui dukungan Presiden Jokowi, kiranya ingin memastikan jika penerusnya nanti akan memberikan perlindungan politik pada dirinya ketika sudah tidak lagi menjabat, termasuk probabilitas turunan untuk berusaha menjamin posisi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang menjabat sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Posisi dan karirnya tetap aman dalam politik nasional. Dalam konteks Presiden Jokowi, upaya dalam mempertahankan modal sosial dengan cara melakukan political endorsement serta tampak berusaha memposisikan diri sebagai kingmaker dalam menentukan kandidat capres maupun arah dukungan Pilpres 2024 kiranya belum cukup untuk menjadi bekal politiknya ketika sudah tak lagi menjabat. Kemungkinan penyebabnya adalah pertama, meski status nanti pasca 2024 adalah mantan presiden, posisinya yang hanya sebagai kader partai di PDIP tampak tidak cukup untuk menandingi kekuatan pengaruh Trah Soekarno maupun Trah Megawati dalam tubuh PDIP yang masih kuat. Modal politik yang hanya bersumber dari impresi endorsement pun agaknya belum cukup untuk membuat dirinya untuk tetap seeksis dalam politik nasional. Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, Presiden Jokowi bukan seorang pembuat keputusan di PDIP karena posisinya sebagai kader dan presiden yang lahir dari populisme yang sifatnya sesaat. Namun, sejumlah agenda perubahan dan pro rakyat Jokowi yang pernah dijanjikan pada masa kampanye sulit direalisasikan
karena bertentangan dengan kepentingan partai-partai politik pengusung pemerintah yang dikuasai oleh oligarki. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia yang akan menjadi negara maju bisa dipimpin oleh penerus sang Presiden Jokowi? Mari kita saksikan terus gerak-gerik pemimpin kita. Seberapa jauh mereka memimpin negeri Garuda ini ke langit yang tinggi hingga tak bisa dicapai oleh manuk kerdil. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! What you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's
a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flaws, so here come the clouds,